Provérbios 3, Proverbe 3, 9 até 10. 9 à 10. Ok? Vou fazer a leitura consigo. Je vais faire la lecture avec vous. Provérbios é justamente após do livro de Salmos. Proverbe, c'est après le livre de Psaumes. E diretamente estaremos a ler o verso 9 e 10. Directement, nous allons lire le verset 9 à 10. Ok, muito bom. Provérbios 3, 9 até 10. Proverbe 3, 9 à 10. Vou contar até 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bom. Palavra do Senhor. Podemos aplaudir esta palavra. On peut acclamer cette parole. Glória ao Senhor. Gloire au Seigneur. Podemos sentar, por favor. Muito On peut obrigado. s'asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Uau, vocês são muito lindos. Vous êtes tellement très beaux. Parece que rejuvenesceram em 2020. C'est comme on vous a rajeuni en 2020. Vamos ver muito lindo, muito bonito. Je vous vois très beau. Estão a brilhar. Vous brillez. E tenho orgulho de ser o vosso pastor. J'ai la fierté d'être votre pasteur. Então, estamos a falar hoje as primícias na Bíblia. Et aujourd'hui, nous parlons en ce qui concerne le prémisse dans la Bible. Qual será o nosso objetivo hoje? Que serait notre objectif aujourd'hui? Queremos identificar Nous voulons identifier as primícias le prémisse na Bíblia. dans la Bible. Queremos identificar Nous voulons identifier as primícias le prémisse na Bíblia. dans la Bible. Irmãos em Cristo, Frères en Christ, quando se fala de primícias, lorsqu'on parle de prémisse, existe uma palavra em hebraico. il existe une parole en hébreu. Qual é esta palavra? Quelle est cette parole? É bikur. B, B, I, I, K, 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 U, U, W W e o R. et R. Bikur. Bikur. Quando se fala de bikur, Lorsqu'on parle de Bikur, o que significa bikur? que signifie Bikur? Ponto 1. Dans le point 1, Bikur significa as primeiras frutas da colheita. le premier fruit du récolte. Ok. As primeiras frutas da colheita. Le premier fruit du récolte, Assim que maduras, c'est lorsque ça mûrit, são colhidas sont récoltées e oferecidas a Deus et offrir à Dieu de acordo com ritual cerimonial en accord avec les rituels cérémoniels no Pentecoste. dans la Pentecôte. E quando se fala de bikur também, Lorsqu'on parle aussi de Bikur aussi, significa o pão feito com a farinha, cela veut dire que le pain est fait avec le farine, com das primeiras orelhas. avec le premier oreille, Orge. avec le premier orge, O pão feito com a farinha, le pain qui est fait avec la farine, das primeiras orelhas. de premier orge. Bikur significa também o dia das primícias. Le Bikur veut dire aussi le jour de la prémisse. Significa Pentecoste. Cela veut dire aussi Pentecôte, Tudo que é primeiro. tout ce qui est premier. Então, nós estamos a falar hoje de Bikur. Alors aujourd'hui nous parlons de Bikur. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? Não é muito difícil Ce n'est pas tellement difficile identificar a palavra primeiro et identifier le mot premier no termo primícia. dans le terme prémisse. Quando se fala de primícia, Lorsqu'on parle de prémisse, logo no princípio você identifica a palavra primeiro. directement tu identifies la parole première. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? As primícias em Israel Le prémisse en Israël consistiam na colheita dos primeiros frutos maduros, consistait à la première récolte de fruits madurs, na colheita dos primeiros frutos maduros, dans le premier récolte de premiers fruits qui est madur, qui est mûr, oferecidos ao Senhor, en offrant à l'Éternel, assim também como os primogênitos de homens e animais. aussi comme le premier des hommes et des animaux, Assim também como os primogênitos de homens e de animais. aussi comme le premier des animaux et des hommes. E quando a Bíblia fala de primícia, Lorsque la Bible parle de prémisse, a Bíblia fala de primícia de dois pontos de vista diferentes. la Bible parle de deux points de vue différents. No sentido literal, Dans le sens littéraire, é aquilo
littéral. É aquilo que você identifica no Antigo Testamento. C'est ce que tu identifies dans l'Ancien Testament. E no sentido figurativo, Et dans le sens figuratif, é aquilo que você identifica no Novo c'est Testamento. ce que tu identifies dans le Nouveau Testament. Então, tudo que eu vou querer fazer hoje, Alors tout ce que j'aimerais faire aujourd'hui, vamos fazer uma leitura de algumas passagens on va faire la lecture de certains passages no Antigo Testamento dans l'Ancien Testament e no Novo Testamento et dans le Nouveau Testament que defendem o conceito primícia. qui défend le concept prémisse. Aleluia. Amen. Quando se fala de primícia, J'ai dit, lorsqu'on parle de prémisse, você identifica a palavra primeiro. tu identifies le mot première. E mais tarde eu vou explicar quando se fala de primeiro. Et plus tard, je vais expliquer lorsqu'on parle de première, É primeiro em ramo, c'est premier en rang, primeiro em ordem, premier en ordre, a coisa principal, les choses principales, a prioridade. la priorité. Isso tudo faz menção de primícia. Tout cela fait mention des prémices. E vamos estudar isso ao longo deste mês. Et nous allons étudier cela durant ces mois. Então, nós queremos estudar as primícias prescritas no Antigo Testamento. Et nous voulons étudier des prémices prescrites dans l'Ancien Testament. No Antigo Testamento, Dans l'Ancien Testament, as primícias eram o fruto da terra, le prémisse était le fruit de la terre, reservados a Deus, réservé à Dieu, tanto naturais como preparados também. comme naturel ou préparé aussi. Se você ler no livro de Êxodo 23:1, Si tu lis dans le livre d'Exode 23:1, em Êxodo 23:1, dans le livre d'Exode 23:1, a Bíblia diz: você trará à casa do Senhor seu Deus o primeiro fruto dos primeiros frutos da terra. la Bible dit tu apporteras dans la maison de Dieu le premier fruit, le premier fruit de la terre. E a ordenança é repetida também em Êxodo 34, Et l'ordonnance est répétée aussi dans Exode 34, verso 26. le verset 26. Em Êxodo 34, versículo 26, Exode 34, le verset 26. a Bíblia insiste que você deve trazer à casa do Senhor La Bible insiste pour dire tu dois apporter dans la maison de l'Éternel os primeiros frutos da terra. le premier fruit de la terre. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? Nos dias de grande avivamento em Israel, Dans le jour des grands réveils en Israël, era regularmente mencionando o início. c'était règlement à annoncer le principe. Depois de entrar em Canaã, Après avoir entré en Canaan, o Senhor exige ao povo de Israel de tomar posse da primeira cidade de Israel. le Seigneur a exigé au peuple de prendre la possession de la terre de Canaan en Israël. Aquilo era tomar o interdito. Cela était pour prendre les interdits. E em francês a expressão utilizada foi dévoué par interdit. A primeira cidade. C'était le premier ville. Isto significa Cela veut dire basta só a tomar posse da primeira cidade de uma terra. il suffit seulement de prendre possession de la première ville d'une terre. Você já tomou posse do resto. Tu as pris la possession du reste. E esta verdade ainda é uma realidade para nós hoje. Et cette vérité est une réalité pour nous aujourd'hui. Parece brincadeira. Ça paraît comme de la blague. Se você tomar posse do mês de janeiro, Si tu prends possession du mois de janvier, é todo o ano 2020 que já está em tuas mãos. c'est toute l'année 2020 est entre tes mains. Se você tomar posse do primeiro ano desta nova década, Si tu prends possession de première année dans cette nouvelle décennie, é a toda a década que está em tuas mãos. c'est toute la décennie qui est dans tes mains. Então eu disse a primícia J'ai dit le prémisse em Israel. en Israël. Vamos começar a ver sempre lá no Antigo Testamento. Nous allons tout simplement voir toujours dans Em l'Ancien Testament. Canaã, qual é a recomendação que o Senhor deu em Canaã? Quelle est la recommandation que l'Éternel a donnée à Canaan? Em Canaã, ponto 1, em Canaã. Dans le point 1 à Canaan, Quer dizer, é o grande 1 c'est le grand 1 e o pequeno 1. et le petit 1 Em Canaã. en Canaan. Em Números 15, Dans le livre de Nombre 15, 18 até 20. 18 à 20, Números 15, 18 até 20. Nombre 15, 18 à 20, Deus diz: quando você entrar no país onde eu estou trazendo você, la Bible dit lorsque tu entreras dans le pays où je t'apporte, você oferecerá os primeiros frutos da sua mesa, tu apporteras da sua massa, le premier fruit, uma panqueca.
par contre. E o povo de Israel deveria trazer as premissas. Et le peuple d'Israël devait apporter le prémisse. Em Deuteronômio 26:10, Dans Deutéronome 26, 10, o israelita entrando na terra diz: E agora eis que eu trouxe as premissas do fruto da terra que me deste, ó Senhor. oh Seigneur, je t'apporte le premier fruit de la terre que tu m'as donné, ô Éternel. Eu venho trazer o primeiro fruto da terra que me deste, ó Senhor. Maintenant, voici, j'apporte le prémisse des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Nos dias solenes do Senhor, Dans les... havia duas ofertas de premissas ordenadas. Il y avait deux offrandes de prémices ordonnées. A primeira era a oferta de monte de premissa da colheita. C'était le premier offrande, c'était un monte de le premier prémisse de la récolte. Monte. Montagne. Não. Un groupe. Une quantité. Ah, une quantité. Ok? Ok. Monte de premissa da colheita. Une quantité de prémices de la récolte. Aquilo que era a tipologia da morte e da ressurreição do Senhor. C'était la typologie de la mort et de la résurrection du Seigneur. Não vou ter o tempo de enfatizar. Je n'aurai pas le temps d'insister sur cela. Ponto 2. Dans le point 2, Nos dias do rei Ezequias. dans le jour des rois Ézéchiel, Nos dias do rei Ezequias. dans le jour du roi Ézéchias, Em 2 Crônicas 31, dans le livre des 2 Chroniques 31, verso 5. le verset 5, 2 Crônicas 31, verso 5. 2 Chroniques 31, le verset 5, A Bíblia diz: Os filhos de Israel trouxeram em grande quantidade la Bible déclare lorsque les choses de furent répandues, les enfants d'Israël donnaient en abondance le prémisse, as premissas de trigo, le prémisse du bleu, mosto e azeite, du mot et de l'huile, e mel e produção do campo. du miel et de tout le produit du champ. Então eles trouxeram. Ils ont apporté, Ponto 3. dans le point 3, No retorno do cativeiro. dans les retours dans la captivité, Quando eles retornaram do cativeiro, lorsqu'ils se sont retournés dans la captivité, o povo de Israel também trouxe premissas. et le peuple d'Israël aussi avait apporté de prémices. Em Neemias 10, Dans le livre de Néhémie 10, 35 até 36. 35 à 36, Vamos ver aí a conotação de premissa. nous allons voir la succession de prémices. A Bíblia diz: prometemos trazer as premissas da nossa terra J'ai promis d'apporter les prémices de notre terre e as premissas de todos os frutos de todas as árvores, et le prémisse de tous les fruits des arbres, todos os anos, toutes les années, à casa do Senhor dans la maison de l'Éternel, e aos primogênitos dos nossos filhos et au premier-né de nos enfants e das nossas bestas, et de nos bétails, como está escrito na lei. comme cela est écrit dans la loi. Então eles prometeram trazer todas as premissas como está escrito na lei. Ils avaient promis d'apporter toutes les promesses comme cela est écrit dans la loi. Ponto 4 então. Alors, le point 4 alors. Queremos ver agora as premissas que vai ocorrer lá no milênio. Et nous allons voir les prémices qui va passer au millénium. No livro de Ezequiel 48, Dans le livre d'Ézéchiel 48, verso 14, le verset 14, ali também estamos a ver algo que fala de premissas. là-bas aussi nous voyons quelque chose qui parle en ce qui concerne le prémisse. A Bíblia diz: eles não alienarão as premissas da terra, Il n'alignera pas les prémices de la terre porque é santa, parce que cela est sainte, consagrada ao Senhor. consacrée à l'Éternel. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? As premissas em si oferecidas a Deus Le prémisse, c'était lorsqu'on a offert à Dieu. eram destinadas aos sacerdotes e levitas. Cela a été destiné aux sacrificateurs et aux lévites. Quer dizer, para quem é sacerdote e levita, Et pour celui qui est sacrificateur ou lévite, as premissas eram destinadas para ele. le prémisse était destiné pour eux. No Antigo Testamento. Dans l'Ancien Testament, Faça a leitura de Número 18, je fais la lecture dans le livre de Nombre 18, verso 12. le verset 12. Em Números 18, verso 12, Dans le livre de Nombre 18, le verset 12, a Bíblia diz o seguinte: la Bible dit ceci. Tudo melhor em óleo e tudo de mosto e trigo, as premissas que eles derem ao Senhor, eu os dou a Arão. Je te donne le prémisse qu'ils ont offert à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en bleu. Então, tudo, a premissa é tudo que nós temos de melhor. C'est-à-dire la prémisse, c'est tout ce que nous avons de meilleur. O melhor do melhor é aquilo que nós chamamos de premissa. Le meilleur
de meilleur, c'est ce que nous appelons le prémisse. O melhor do teu ganho. Le meilleur de ce que tu gagnes. O melhor da tua força. Le meilleur de ta force. O melhor da tua energia. Le meilleur de ton O énergie. melhor do teu talento. Le meilleur de tes Da talents. tua inteligência. De ton intelligence. O melhor do teu potencial. De ton potentiel. É isso tudo que pertence ao C'est Senhor. tout ce qui appartient à l'éternel. Deuteronômio 18, verso 4. Deutéronome 18, le verset 4. E a Bíblia diz isso tudo, quando estamos falando daquela premissa, deram ao Senhor e o Senhor deu a Arão e seus filhos. Et tout ce que là, lorsqu'on parle de la prémisse, on a donné à l'éternel et l'éternel a donné à Aaron et à ses fils. O Senhor deu a Arão e seus filhos. Et l'éternel a donné à Aaron et à ses fils. Deuteronômio 18, 4. Deutéronome 18, 4. A Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. Você dará a ela as primícias do seu trigo, Tu donneras le prémisse de ton bleu, o seu mosto e o seu óleo, de ton mou et de ton huile, e as primícias do velho das suas ovelhas, le prémisse de la toisson de tes bêtes, de tes brebis, das tuas ovelhas. de tes brebis. Então, a oferta dos primeiros frutos C'est-à-dire l'offrande de premiers fruits consistia a ato de amor, consistait à l'acte d'amour, de obediência d'obéissance e de gratidão. et de gratitude. A oferta dos primeiros frutos L'offrande de premiers fruits consistia a ato de amor, consistait à l'acte d'amour, de obediência d'obéissance e de gratidão. et de gratitude. E o israelita manifestava o seu amor para Deus Et les Israélites manifestaient leur amour pour Dieu em obediência, en obéissance, dando a ele alguns en donnant en lui certains primeiro do seu fruto, le premier de ses fruits, para mostrar que Deus é o primeiro pour montrer que Dieu est le premier. e está em primeiro lugar. Et en premier lieu, Agora você entende por que a Bíblia diz em Provérbios 3, c'est pourquoi tu comprends dans le livre des Proverbes 3, 9 até 10, 9 à 10, a Bíblia diz: honra ao Senhor com teus bens, la Bible dit honore l'éternel avec tes biens, com as premissas dos teus bens. avec le prémisse de tes biens. Aquilo foi no Antigo Testamento. Cela a été dans l'Ancien Testament. Eu disse no Antigo Testamento foi no sentido literal. Si je dis que dans l'Ancien Testament, c'était dans le sens littéral, No sentido. dans le sens littéral, Ok. E no Novo Testamento et dans le Nouveau Testament, é no sentido figurativo. et dans le sens figuratif. Fala-se agora ponto 2, no Novo Testamento, Alors, dans le Nouveau Testament, fala-se de premissas on parle de prémices, em sentido figurativo e superior. et dans le sens figuratif et supérieur, O conceito é mais abrangente. le concept est plus abrangeant. Essa palavra não existe. Je ne sais pas comment dire. Encore. Et plus large. Aleluia. Ok. Então, já existe no Antigo Testamento uma passagem Et dans l'Ancien Testament, il existe déjà certains passages que mencionava as premissas qui mentionnent les prémices e que define a preeminência do povo de Israel et qui définit la prééminence du peuple d'Israël pertencente a Deus. appartenant à Dieu. Lê a palavra em Jeremias 2, 3, Dans le livre de Jérémie 2, 3, para fazer mínima ideia. pour faire une petite idée, Jeremias 2, 3. Jérémie 2, A 3, Bíblia diz: Israel foi santo para o Senhor. Israël était consacré à l'Éternel Ok? As primícias do seu fruto. et était le prémisse de son revenu. Ah, estás a ver? Estão a falar de um povo inteiro que foi primícia. C'est-à-dire, on parle d'un peuple entier qui était un prémisse. Israel, logo no Antigo Testamento já houve uma profecia para falar do povo de Israel. Israël avait déjà une prophétie pour parler de le peuple d'Israël. É o povo que constituía a primícia para o Senhor. C'était un peuple qui constituait le prémisse pour Faça a l'Éternel. leitura, vou traduzir em francês. Israël était consacré à l'Éternel. Israel era consagrado ao Senhor. Il était le prémisse de son revenu. Ele era a primícia. De son revenu. Israel constituía a primícia do Senhor. Tous ceux qui en mangeaient et se rendaient coupables. Aleluia. Ok. Muito obrigado. Agora, na epístola aos Romanos, Dans le livre des Épîtres aux Romains, fala-se dos primeiros frutos também do Espírito. on parle aussi des premiers fruits de l'Esprit. Aponta muito bem em Romanos 8:23. Dans le livre des Romains 8, 23, Em Romanos 8:23, dans le livre des Romains 8, 23, algo está escrito e merece uma atenção. c'est quelque chose qui est écrit, mérite tellement une attention.
manifestation. Bíblia diz: nós que também temos os primeiros frutos do Espírito, as primícias do Espírito. Le prémisse de l'esprit. Et ce n'est pas seulement, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'esprit. A Bíblia diz: nós temos as primícias do Espírito. Nous avons le prémisse de Então, l'esprit. isso já nos leva a entender que há um sentido figurativo Cela nous amène dans les instances figuratives da palavra primícia. du mot prémisse. E o apóstolo sublinha muito bem nesta passagem Et l'apôtre souligne très bien dans cette o passage privilégio da igreja de ter o Espírito Santo nos dias da Pentecostes. le privilège de l'église d'avoir le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. E no livro de Ezequiel 36, Dans le livre d'Ézéchiel 36, verso 27, le verset 27, Ezequiel 36, et Ézéchiel 36, verso 26, le verset 26, a Bíblia diz: eu colocarei o meu Espírito dentro de você, la Bible dit: je placerai mon esprit sur vous, diz o Senhor Jeová ao profeta. je mettrai en vous un esprit nouveau. Et- Aleluia. Amen. Romanos 11, Romains 11, verso 16. le verset 16. Esta passagem é muito famosa. Cette passage est tellement connu. A Bíblia diz: se as primícias são santas, Si le prémisse sont saintes, a massa também é. la masse l'est aussi. Se as primícias são santas, Or, si le prémisse sont saintes, a massa também é. la masse l'est aussi. Dois segredos que vamos entender. Des secrets qu'on va comprendre. O primeiro Le premier determina o resto. détermine le reste. Isso é um princípio muito importante. C'est un principe tellement très important. Quando você está para fazer filho, Lorsque tu penses pour avoir un enfant, o teu grande maior combate ton plus grand combat, será sempre no destino do primeiro filho. ça sera toujours premièrement sur la destinée de le premier Se enfant. o primogênito já vencer a primeira batalha, Si le premier-né a vécu le premier bataille, você nem pode imaginar como é que o segundo filho vai encontrar tudo já traçado. tu ne peux pas imaginer le deuxième fils va toujours trouver tout a été déjà bien tracé, bien aligné. Eu estou a falar com comprovativo. Je parle avec de preuves en main. O nascimento do meu primeiro filho foi um combate, você não pode imaginar. La naissance du premier fils de pasteur a été avec beaucoup de combats, Mas o nascimento da menina, mais la naissance de la fille, nunca vi um parto tão fácil. on n'a jamais vu le douleur de l'enfantement tellement avec Tinha me facilité. esquecido de uma roupa. On avait oublié les habits Eu vou fora para tentar pegar a roupa. Ao voltar já nasceu. et j'étais parti d'ailleurs pour prendre Foi les tão habits. rápido. C'était tellement rapide. Mas o primeiro Mais le determina o resto. premier détermine le reste. É por isso que vocês vão anotar. C'est pour cela que vous allez noter, No mês de janeiro dans le mois de janvier, há muitos combates, il y aura beaucoup de combats, tentações. tentations. Uma igreja que não é advertida Et une église qui n'est pas avertie, espera o final do ano il attend la fin de l'année para começar a fazer grandes combates. pour commencer à faire de grands combats. Nós devemos começar a combater agora em janeiro. Et nous devons commencer à combattre maintenant en Neste janvier. novo ano da nova década, Dans cette nouvelle année de la nouvelle décennie, é o momento em que a gente tem que se preparar massivamente. c'est le moment où les gens doivent se préparer massivement. Razão pela qual o nosso jejum começa hoje. Raison pour laquelle notre jeûne commence aujourd'hui. 50 dias de jejum. 50 jours de jeûne et Para os prière. mais violentos como eu, Pour le plus violent comme moi, desde dia 1 de janeiro, depuis le 1er janvier, já comecei um novo jejum que leva todo o ano há muito tempo. j'avais déjà commencé un jeûne qui amène toute l'année. Por quê? Pourquoi? O destino deste ano La destinée de cette e année da nova década et de la nouvelle décennie, vai depender da preparação espiritual. ça va dépendre de la préparation spirituelle. Agora você entende por que a primeira hora do dia é muito combatida? Et c'est pourquoi vous allez remarquer le premier jour de la journée est tellement combattu. Das meia-noite até 1 hora Minuit jusqu'à 1h, é um momento de grande negociação do mundo espiritual. c'est le moment des grandes négociations de le monde spirituel. É um momento em que os bruxos saem para voar. C'est le moment où les sorciers sortent pour voler. É um momento de grande sono espiritual na vida dos cristãos. C'est le moment des grands sommets spirituels dans la vie É des um chrétiens. momento de desleixo, de cansaço para muitos cristãos. C'est le moment de fatigue, de la paresse pour les Porque chrétiens. é a primeira hora do dia que é determinante ao dia. Parce que la première jour de la journée ce qui A détermine primeira hora. le premier heure, la première heure de la journée, La première heure la première heure que determina o restante do dia. qui détermine le reste de la E journée. muitos cristãos
cristãos devem entender o mistério de tudo que é primeiro. Les chrétiens doivent comprendre le mystère de ce qui concerne le Se premier. irmã na tua família vai ser a primeira pessoa a casar, Si la sœur va être dans ta famille la première personne à se marier, não fique admirada como é que o demônio de esterilidade vem te atacar. ne sois pas étonné comme le démon de la stérilité Porque vient t'attaquer. você veio quebrar uma lei que era estabelecida no mundo espiritual na família. Parce que tu es venu pour briser la loi qui est établie dans le monde Todos os spirituel. demônios da família vão juntar as forças para te atacar. Tous les démons de la famille vont rassembler les forces pour É t'attaquer. razão pela qual há muitos combates no teu lar. Raison pour laquelle il y a beaucoup de combats dans Se ton foyer. você vai ser a primeira pessoa a viajar na tua família, Si tu vas être la première personne à voyager dans ta quebraste famille, uma lei, uma limitação de família. il y avait une loi de limitation dans la Se famille. vai ser a primeira pessoa a trabalhar, a arranjar emprego na tua família, Si tu vas être la première personne à avoir un emploi dans la famille, então quebraste uma nova jurisdição na vossa família. alors tu as brisé une nouvelle juridiction dans ta famille. Esta será a razão dos teus combates, Ça sera la raison de tes da combats, tua oposição. de ton opposition. Que tudo que é primeiro Et tout ce qui est premier é motivo de cobiça no mundo espiritual. est motive que des gens en vue dans le monde spirituel. Agora você entende por que mesmo para o povo de Israel sair do Egito, Et c'est pour ça que tu comprends, même pour le peuple d'Israël, pour sortir en Égypte, a última negociação les dernières négociations, era a negociação dos primogênitos. c'était la négociation de premier nœud. Era a batalha dos primogênitos. C'était la bataille de premier nœud. Então tudo que é primeiro Alors tout ce qui est premier, é motivo de cobiça espiritual. c'est un motif d'envie Se spirituelle. as premissas Si le prémisse são santas, sont saintes, a massa também é. alors la masse l'est aussi. Segundo segredo, Deuxième secret, a qualidade da premissa la qualité des prémices determina a qualidade da massa. détermine la qualité de la masse. A qualidade do que é primeiro. La qualité de ce qui est premier, Se o teu primeiro filho si ton premier fils for bem educado, a été bien éduqué, você não vai transpirar para educar bem os outros filhos. tu ne vas pas transmettre pour éduquer d'autres enfants. Se o teu primeiro filho Si ton premier enfant for preservado da bruxaria, a été préservé de la sorcellerie, você não vai lutar muito para que os outros estejam preservados. tu ne vas pas beaucoup lutter pour que les autres Se soient por meio préservés. da tua distração, Si au moment de ta o distraction, teu primeiro filho for contaminado na bruxaria, ton premier fils a été contaminé par la não sorcellerie, fique admirado como é que os outros filhos também ficarão contaminados. ne sois pas étonné lorsque les autres fils vont être contaminés. Se o teu filho Si ton enfant for espiritual, a été fort não spirituel, vais lutar muito para a espiritualidade dos outros filhos. tu ne vas pas lutter beaucoup pour la spiritualité des autres enfants. Tudo que é primeiro Tout ce qui est premier é motivo de cobiça. est motivé que des gens qui ont vu. É por isso que não brinco com a educação do meu primeiro filho. Alors c'est pour cela ne blague pas aller avec l'éducation du premier enfant. Não brinco Oh, je ne blague pas com a educação do primeiro filho, avec l'éducation du premier enfant. porque é ele que vai determinar o resto. Parce que c'est lui qui va déterminer le reste. Irmão, eu gostaria de te fazer uma pergunta. J'aimerais te faire une question. Como é que você trata tudo que é primeiro na sua vida? Comment tu traites tout ce qui est premier dans ta vie? Primeira hora do dia Le premier heure de la journée, é uma hora muito cobiçada no mundo espiritual. c'est là que beaucoup de gens ont vu dans le monde spirituel. Os que estão na maçonaria começam a fazer as operações. Des gens qui sont dans la maçonnerie commencent à faire des incantations. Os que estão na bruxaria saem para voar. Des gens qui sont dans la sorcellerie sortent pour voler. A maior parte dos cristãos é o momento em que dorme com grande sono, estão a rissonar. Et la plupart des chrétiens, c'est le moment qu'ils puissent dormir, il est en train de ronfler. O primeiro dia da semana Le premier jour de la semaine, é o dia de muita preguiça, c'est le jour de la première avec beaucoup de paresse. muito desleixo, Tu te laisses comme porque é o ça. primeiro que determina o restante. Parce que c'est le premier qui détermine le O reste. primeiro ano do mês, Le premier année du mois, a maior parte das pessoas não costuma dizer janeiro é mês de fome. et la plupart des gens ont l'habitude de dire que janvier c'est le mois As de la pessoas famille. toleram a crise em janeiro. Des gens tolèrent la crise en mois de janvier. É um momento em que as pessoas ficam muito distraídas Et espiritualmente. c'est le moment où beaucoup de gens restent avec beaucoup de distractions. Muitas igrejas jejuaram em dezembro Beaucoup des églises ont jeûné en décembre. e em janeiro cruza as mãos, Alors au mois de janvier, ils croisent des mains sem entender sans comprendre que é o primeiro que c'est le premier que determina o resto. qui détermine le reste. Muito mais do que isso, Plus que cela, eu gostaria de dizer também j'aimerais aussi dire o
primeiro ano Le premier année da nova década de la nouvelle décennie será misturada com muitos eventos. sera mélangé avec beaucoup d'événements. Para quem está acompanhando o noticiário, Pour des gens qui suivent des informations, todos nós estamos a acompanhar tudo que está a passar nos Estados Unidos. nous tous nous accompagnons tout ce qui se passe à l'États-Unis. Estamos a acompanhar o conflito do Donald Trump com o Irã. Le conflit de Donald Trump avec l'Iran. Entendemos tudo bem que está a se passar entre os Estados Unidos e a Síria. Nous comprenons ce qui se passe entre les États-Unis et la Syrie. O próprio Donald Trump com risco de perder o cargo, abandonar, ser demitido como presidente da República. Donald Trump peut abandonner ou laisser d'être président. Na França, muitas greves, até não houve circulação, transporte neste final do ano. Et en France, il y a beaucoup de grèves. Il n'y avait même pas la circulation de A transport revolta dans dos ces coletes amarelos que levou mais de ano em França. La renforce des gilets jaunes en France. Muitas agitações políticas. Beaucoup des agitations politiques. O tempo me faltará Le temps me manquerait de não tocar aqui em Angola. de ne pas toucher ici en Angola. Para não dizer que eu tenho uma conotação política. Pour dire que je Mas m'implique a beaucoup à nossa la nação politique. não está a ser muito mexida politicamente falando. Mais notre nation n'est pas Quanto à touchée economia angolana, à ce qui concerne l'économie angolaise. mesmo a chuva que ocorre no país, Même la pluie qui que a été dans deveria le ser pays, motivo de bênção. devait être une Isso é bénédiction. uma interpelação para dizer que é século, uma década e ano de novas agitações. Ça doit être une interpellation pour nous dire que c'est un siècle, une nouvelle décennie, une nouvelle saison qui a beaucoup d'agitations. E é o momento em que os cristãos devem despertar Et c'est le moment où les chrétiens doivent se réveiller para entender de que tudo que é primeiro pour comprendre que tout ce qui est premier será sempre combatido va être toujours combattu e cobiçado. et envié. Será que consigo transmitir algo a alguém? Non, est-ce que je Podemos parviens? aplaudir ao Senhor. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amém. Então, isso tudo é muito importante. Tout cela est très important. E nesse contexto, quando estamos a se falar das premissas, Dans ces quando diz se as premissas são santas, a massa também o é. Lorsqu'on parle que la prémisse est sainte, la masse aussi est. O primeiro foi o Abraão, Le premier c'était Abraham, a quem Deus revelou grandes verdades da eleição e da promessa. à qui que Dieu a révélé beaucoup de promesses. E a massa representa a nação de Israel. Et la masse représente la nation Israël. Em 1 Coríntios 15, Dans 1 Corinthiens 15, verso 20, le verset 20, a Bíblia diz: agora Cristo ressuscitou dos mortos, la Bible dit que maintenant Christ est ressuscité de mort. as primícias dos que dormem. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Imagina, Jesus é a nossa primícia. Imaginez un peu, Jésus est notre prémisse. Então você entende que na nova aliança, quando se fala de primícia, é algo que se encontra num sentido figurativo. Et vous allez comprendre que dans la nouvelle alliance, lorsqu'on parle de prémisse, c'est quelque chose qui se trouve dans le sens figuratif. Ele ressuscitou dos mortos, Il a ressuscité de mort, primeiro, première, sem ter que descer à morte novamente. sans pourtant descendre encore de nouveau à la mort. E se nós formos a ler inteligentemente também no verso 23, Si nous lisons aussi intelligemment dans le verset 23, ele sendo a nossa primícia, en étant notre prémisse, sendo da mesma natureza, de la même nature, e os que estão em Cristo também farão a mesma coisa. et ceux qui sont aussi en Christ feront aussi la même chose. Tiago 1:18. Jacques 1, 18. O que está escrito em Tiago 1:18? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Jacques 1, 18? Tiago 1:18 Jacques 1, 18 nos proclama pela palavra da verdade para que sejamos uma espécie de primícia das suas criaturas. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ses créatures. Jesus é a nossa primícia. Jésus est notre prémisse. Nós também devemos nos tornar primícias da sua criatura. Nous aussi, nous devons devenir le prémisse de sa créature. Isto significa a palavra primícia volta várias vezes também na nova aliança. C'est-à-dire le mot prémisse se retourne beaucoup de fois dans la nouvelle alliance. É isso que define cristão. C'est là qui définit un chrétien. Em contraste com aqueles que não têm a vida de Deus. En contradiction à ceux qui n'ont pas la vie de Dieu. E mais tarde nos tempos vindouros, Et plus tard dans les temps à venir, no livro de Apocalipse 14, dans le livre de Apocalypse 14, verso 4, le verset 4, Apocalipse 14, 4, l'Apocalypse 14, 4, ainda estão a enfatizar sobre o conceito primícia. là-bas on est en train d'insister en ce qui concerne le concept de prémisse. O
que diz a palavra do Senhor? Que dit la parole du Seigneur? Eles receberam o título de preeminência, primeiro frutos para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Eles não se sujaram com mulheres. Ils ne sont pas souillés avec des femmes. Quer saber? O conceito de primícia sempre marca alguém que fica na santidade. É algo que era santo, consagrado ao Senhor. Le concept de prémisse, c'est que marque quelque chose qui est saint, qui est consacré à l'éternel, dédié à l'éternel. Então, mencionar a categoria das pessoas que serão arrebatadas. On est en train de mentionner la catégorie des gens qui seront enlevés. A Bíblia diz que nós somos primícias do Senhor. La Bible dit nous sommes le prémisse du Porque Seigneur. a primícia deveria ser colocado de lado. Parce que les prémices doivent être mises à part. O livro de Apocalipse explica por que nós somos colocados de lado. La Bible, dans le livre d'Apocalypse, explique pourquoi nous devons être mis à part. São daqueles que não se sujaram com mulher. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des Mesmo femmes. no século em que a nudez se tornou normal. Même dans les siècles que la nudité s'est devenue normale. Mas são daqueles que não aceitaram se sujar com mulher. Mais ce sont laquelle des gens qui ne veulent pas se souiller avec des Não femmes. se envolveram com sexo oposto como faz a maior parte dos Ils ne angolanos. sont pas impliqués avec les sexes opposés comme font la plupart des Angolaises. Não ficaram a cometer o sexo antes do casamento como faz a maior parte dos jovens angolanos. Ils n'ont pas fait le sexe avant le mariage comme font quelques membres des gens des Angolaises. Je continue. Apocalipse 14. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Porque são virgens, Ils ont suivi l'agneau partout où il va. seguiram o cordeiro em todos os lugares. Ils ont été rachetés d'entre les hommes Foram resgatados entre os homens comme de prémices pour Dieu como primícias por Deus. et pour l'agneau. Então, uma primícia é santa, consagrada. La prémisse est sainte et consacrée. Qual é o conceito? Quel est le concept? Tudo que é primeiro Tout ce qui est premier, é para pôr de lado, c'est pour mettre à côté. é para não misturar. Ce n'est pas pour mélanger. É santo para o Senhor. C'est saint pour l'éternel. Hoje em dia, De nos jours, a sexualidade, la sexualité, mesmo nas igrejas, même à l'église, é uma doença. c'est une maladie. As pessoas clamam, Senhor, Senhor. Des gens crient Seigneur, Seigneur. Mas quanto à sexualidade, Mais en ce qui concerne la sexualité, são pessoas que são vítimas desta doença. ce sont des gens qui sont victimes de cette maladie. Vítima da doença. Victimes de cette maladie. Não se corromperam Ils ne sont pas corrompus com sexo oposto. avec le sexe opposé. Quando estudavam nas escolas, Lorsque tu étudiais dans des écoles, estudavam. lorsque j'étudiais dans des écoles, quand tu les étudiais, ok. Quando estudavam nas escolas, Quand tu les étudiais, não se misturaram. on ne se mélangeait pas Nos bairros, dans des quartiers, nas ruas, dans des rues. não se misturaram. Ils ne sont pas mélangés. É isso que nós estamos a chamar do conceito de primícia. C'est ça qu'on appelle les concepts de prémices. O apóstolo Paulo finalmente fala de crente e painete. Vou explicar. L'apôtre Paul parle de la crainte No livro de Romanos 16, 5. dans le livre de Romains 16, 5. Romanos 16, 5. Romains 16, 5. O que o apóstolo Paulo vem falar? Que dit l'apôtre Paul? Os primeiros frutos da Ásia para Cristo. Aponta. Romanos 16, 5. Romains 16, 5, la Bible dit: salut sur l'église qui est dans leur maison. Salut Ephratène, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le prémisse de l'Asie. Ele foi primícia, o primeiro convertido da Ásia. Le premier converti de l'Asie. Estás a ver? Tudo que é primeiro é muito importante. Tout ce qui est premier est tellement très important. Quando comecei a agradecer a Deus Lorsqu'on a commencé à remercier Dieu por causa do sucesso das 2 noites proféticas, à cause de la réussite des nuits prophétiques, o Espírito me fez voltar ao primeiro culto da igreja Cap. l'Esprit m'a fait revenir à se souvenir au premier culte de l'église Cap. O Espírito me disse: o vosso início já foi brutal. Et l'Esprit m'a dit: votre commencement a été tellement brutal. Muito brutal. A été tellement brutal. E no primeiro ano da implantação da igreja, Et dans la première année de l'implantation de l'église Cap,
pape. culto começava às 17. Le culte commençait à 17h. E eu orava das meia-noite até 16. Je priais à minuit jusqu'à 16h. Das meia-noite até 16. Minuit jusqu'à 16h. Sem cessar. Sans cesse. Em línguas. En langue. Para preparar o culto. Pour préparer le culte. E tudo foi brutal. Et tout a été brutal. É por isso que muitas pessoas andam a falar, o nosso Deus é alfa e ômega. Para ser bom ômega na tua vida, ele tem que começar bem. Pour être un bon oméga, il doit commencer bien avec toi. Irmã em Cristo. Frères en Christ. Como é que começou o teu relacionamento com este homem, com aquela mulher? Comment a commencé cette relation avec cet homme ou avec cette femme? Fica muito fácil para o pastor da igreja. Ça devient plus facile pour le pasteur de l'église. Para saber se relacionamento vai dar certo ou não. Pour savoir si les relations ça va marcher ou pas. A primeira pergunta que eu faço quando jovem vem ter comigo. La première question que je fais lorsque les jeunes viennent me voir. Oh não, pastor, tu a gostar da fulana? Pasteur, j'aime beaucoup de la sœur. Desde quanto tempo? Depuis combien de temps? Ah, X, pastor. Oh, Já se envolveram. Ils se sont déjà Se couchés. a irmã dizer sim, Si la sœur a dit oui, 70% de sorte, aí aquilo já tem negatividade. 70%. 70%. Là-bas, c'est déjà, là, il y a déjà la négativité. Tudo que é primeiro Tout ce qui est premier determina o resto. détermine les restes. As primeiras palavras pronunciadas ao longo do dia. Le premier mot, parole prononcée durant la journée, Quando o dia começa, lorsque la journée commence, quais são as primeiras palavras que você pronuncia? quels sont les premiers mots que tu prononces? Como é que você lida com teu mês de janeiro? Comment tu traites avec ton mois de janvier? Como é que você trata o teu primeiro salário? Comment tu traites avec ton premier salaire? Tudo que é primeiro Tout ce qui est premier foi consagrado ao Senhor. a été consacré à l'Éternel. Beneficiava de tratamento particular. Bénéficier d'un traitement particulier. Tratamento particular. Traitement particulier. O teu primeiro filho, Ton premier fils, a tua primeira hora. ta première ère. É por isso, nesta noite das maravilhas, C'est pour cela, dans cette nuit de merveille, o pastor vai fazer uma oração particular le pasteur va faire une prière particulière a favor de todos os primogênitos en faveur du premier-né de família. de famille. Belo dia, Un jour, depois de uma viagem, après un voyage, eu fui me encontrar je me suis retrouvé com uma amiga minha, avec mon ami. com que crescemos no mesmo bairro. On a grandi dans le même quartier. E na altura, o meu irmão Eli já tinha 18 ou 19. Dans le temps, mon frère Elie, j'avais 18 ou 19 ans. E naquela de conversar com a minha amiga, Dans le temps de parler avec mon ami, a minha amiga faz uma pergunta a Elija, meu irmão. mon ami avait une question à mon frère Elijah. Diz, mas você é bem jovem, Il dit, toi, comme ça, un jeune comme ça, o que te incentiva a servir a Deus assim? qu'est-ce qui te pousse à servir Dieu comme ça? Você não pensa em fazer outra coisa na vida? Tu ne penses pas à faire d'autres choses dans la vie? E o Elija respondeu, Elijah a répondu, disse, não precisava il dit, je n'avais pas besoin de outro incentivo. d'autres motivations. Bastava só olhar pelo meu irmão, Il suffit seulement de voir seulement mon frère, do jeito que ele levava Deus a sério. de la manière qu'il prenait Dieu à sérieux. Eu contemplei o meu irmão num domingo, Je voyais mon frère dans un dimanche com a mesma posição, avec la même position. orando em língua até na quarta-feira, na mesma posição. Il priait en langue jusqu'au mercredi avec la même position. Eu já vi pessoas a jejuar, mas este homem jejua perigosamente. Et je vis des gens gênés, mais cette personne gêne dangereusement. E até hoje, Et jusqu'aujourd'hui, o incentivo la motivation do Elija d'Elijah bastava só contemplar o irmão mais velho fazer. était seulement de contempler ce que son grand frère faisait. Vocês, mãe, Vous, maman, qual é a educação espiritual que você dá aos vossos primeiros filhos? quelle est l'éducation que vous donnez à vos premiers-nés? O filho te contempla a beber cerveja, Le fils te voit à boire de la bière. ele também bebe. Lui aussi prend de la bière. O filho te contempla a bater a mãe, Le fils te voit à battre maman. ele também vai reproduzir amanhã. Lui aussi va reproduire demain. O
filho contempla como é que você volta tarde em casa. Et le fils te voit lorsque tu retournes tard à la maison. São coisas que ele vai reproduzir. Ce sont les choses qu'il va reproduire. Tudo que é primeiro Tout ce qui est premier deve ser consagrado ao Senhor. doivent être consacrés à l'éternel. Agora, pessoas como Júnior e Cango Alors des gens comme moi, não foram impactados pelo ministério de Elija? beaucoup, Muito. beaucoup. Sem saber, eu fazia. Sans savoir, ils faisaient. E eles são o resultado da impactação do Elija. Et nous sommes les résultats de l'impactation d'Elijah. Hoje impactou uma geração. Il a impacté des générations. No dia em que Elija ministrou aqui, Le jour qu'Elijah avait prêché ici, vi uma mamãe que foi contar às filhas dela. et il y avait une maman qui... Vocês perderam o culto de hoje. Vous avez perdu ce culte O d'aujourd'hui. irmão do pastor prega bem mal. Le frère du pasteur prêche tellement fort. Isso tudo porque Tout cela pourquoi? vamos enfatizar naquilo que é primeiro. Nous allons insister dans ce qui est premier. Agora vocês entendem, vocês irmãos, Alors vous comprenez, vous les sœurs, o primeiro homem le premier homme persistente, qui insiste, enviado do diabo, envoyé du diable, que vem na tua vida, qui vient dans ta vie, são esses homens que vêm ce sont les genres des hommes qui viennent para te tirar o verdadeiro conceito marital, pour t'enlever le véritable concept marital, para perder a revelação do futuro marido. pour perdre la révélation du futur mari. Irmã vai vir consigo, Et il va venir avec vous, vai brincar com teus il sentimentos va blaguer avec tes sentiments, e depois vai embora. ensuite il va partir. Porque há duas pessoas Parce qu'il y a deux personnes que lutam para controlar o que é primeiro: qui luttent pour contrôler ce qui est premier, o Altíssimo le très haut e o diabo. et le diable. Tudo que é primeiro, Tout ce qui est premier, tua primeira relação será muito combatida. ta première relation va être beaucoup combattue. Raramente encontramos a pessoa certa na primeira relação. Raramente. Rarement on trouve la bonne personne dans les premières relations Para te dar desgosto da vida marital. pour te donner le dégoût de la vie maritale. Todos que casaram hoje, Tous ceux qui se sont mariés aujourd'hui, se for sinceros, si pour être sincères, vão nos contar que as primeiras pessoas que eles amaram apaixonadamente et ils vont nous raconter la première personne qu'ils ont aimé tellement avec passion. são daqueles que brincaram com eles. Ce sont les genres de personnes qui ont blagué avec Que eux. o diabo também copia esta verdade paralela. Et le diable aussi copie cette vérité parallèle. Ele quer trabalhar com o que é primeiro. Il veut travailler en ce qui est premier. Na tua primeira hora do dia, Alors dans ta première heure de la journée, ele vem te mandar um grande sono espiritual e desleixo. il va t'envoyer un grand sommeil spirituel et de la fatigue. É o momento em que nós roncamos mais. C'est le moment que nous ronflons beaucoup. É o momento em que nos cansamos mais. C'est le moment que nous devenons tellement fatigués. Que o diabo sabe que a primeira hora do dia determina o resto do dia. Parce que le diable sait que le premier heure de la journée détermine le reste de la O journée. primeiro dia da semana Le premier jour de la semaine, é o dia em que nos sentimos mais cansados. c'est le premier jour que nous sommes beaucoup fatigués. Ninguém quer trabalhar. Personne ne veut travailler. É o dia em que temos mais desejos sexuais. C'est le jour que nous avons plus de désirs sexuels. Porque o diabo sabe que se conseguir controlar o primeiro dia, controlará toda a semana. Et parce que le diable sait, s'il parvient à contrôler le premier jour, il contrôlera toute la semaine. O primeiro mês do ano, Le premier mois de l'année, ele vai mandar grande desejo, muita distração. il va envoyer beaucoup de désirs, beaucoup de distractions. Repara agora o comportamento de muitos cristãos nas igrejas. Alors répand un peu beaucoup de comportements de beaucoup de chrétiens dans des églises. Jejuaram muito em dezembro. Ils ont jeûné beaucoup à décembre. Agora querem soprar um pouco. Alors il veut prendre de l'air, Querem respirar um pouco. il veut être à l'aise. É o momento em que todo mundo quer respirar praia. C'est le moment où tout le monde veut aller dans de As l'huile. pessoas querem beber um pouco. Des gens veulent boire un peu. As pessoas querem relaxar. Des gens veulent prendre E du naquela de relax. relaxar, Et dans le moment de relax, haverá muitas quedas. il y aura beaucoup de chutes. Porque o Satanás sabe, Parce que le diable se sait, conseguir controlar o primeiro mês do ano, s'il parvient à contrôler le premier mois de l'année, ele já vai dominar todo o ano. il va dominer toute l'année. Estamos numa nova década, Nous sommes dans une nouvelle décennie. sendo o primeiro ano da nova década. En étant la première année, nouvelle année É de o la ano em décennie. que nós devemos nos consagrar como nunca. C'est l'année que nous devons se consacrer comme
jamais. com declarações, dedicações, Avec déclaration et com uma consécration, visão clara. avec une vision claire, E o diabo vai querer atacar. et le diable va vouloir attaquer. Ouça Deus ajudar a sua Je igreja. prie à Dieu afin de pouvoir aider son église. Est-ce que nous sommes là? Aleluia. Amen. 1 Coríntios 16, 15. 1 Corinthiens 16, 15. 1 Coríntios 16, 15. Ambos são pessoas que são os primeiros a receber o evangelho da graça. Ce sont- 1 Coríntios 16, 15. 1 Corinthiens 16, 15. Que dit la Bible? Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Onlupe et tous les saints qui sont avec eux. 16, 15. Oui. Vai no 14. 14. Saluez Asicrite, Hermès, Patrobas, Hermas et le frère qui sont avec eux. Todos deles são primeiro a receber o evangelho da graça. C'est ceux qui ont reçu le premier évangile de la grâce. Eu vou terminar aqui. Je vais terminer par ici. Qual é a minha conclusão? Quelle est ma conclusion? Para terminar. Pour Porque terminer. quis trazer, mesmo se você não entendeu nada, Même si tu n'as rien compris, de uma forma particular, d'une manière particulière, tudo que é primeiro tout ce qui est premier deve ser consagrado ao Senhor. doit être consacré à l'éternel. A primeira hora do dia, La première heure de la journée, se você levantar para orar, si tu te lèves pour prier, na primeira hora do dia, dans la première heure de la journée, estás a tomar posse do dia. vous prenez la possession de la journée haute. O primeiro dia da semana, Le premier jour de la semaine, se você consagrar ao Senhor, si tu consacres à l'éternel, já tomaste posse da semana. tu as pris la possession de la semaine. O primeiro mês do ano, Le premier mois de l'année, se você consagrar ao Senhor, si tu consacres à l'éternel, já tomaste posse do restante do ano. tu as pris la possession des restes de l'année. Se você consagrar a primeira década, o primeiro ano da nova década, Si tu consacres le premier année de la nouvelle décennie, já tomaste posse de toda a década. tu as pris la possession de toute la décennie. O teu primeiro filho, Ton premier fils, se for consagrado ao Senhor, s'il a été consacré à l'éternel, já tomaste posse de todos os filhos. tu as pris la possession de tous les enfants. O teu primeiro salário, Ton premier salaire, se for consagrado ao Senhor, s'il a été consacré à l'éternel, todos os teus salários tous tes salaires pertencerão ao Senhor. appartiendra à l'éternel. O primeiro dinheiro que vão te oferecer em 2020 Le premier argent qu'on va t'offrir en 2020 pertence ao Senhor. appartient à l'éternel. O primeiro salário que receberás em 2020 Le premier salaire que tu recevras en 2020 pertence ao Senhor. appartient à l'éternel. A primeira venda que você vai fazer em 2020 Les premières ventes que tu vas faire en 2020 pertence ao Senhor. appartient à l'éternel. O primeiro gasto que você deve fazer em 2020 Le premier dépense que tu dois faire en 2020 pertence ao Senhor. appartient à l'éternel. Tudo que é primeiro, Tout ce qui est premier, quando é consagrado ao Senhor, lorsque cela est consacré à l'éternel, de uma forma particular, d'une manière particulière, permite ao Senhor permet à l'éternel de tomar posse de prendre possession do resto. du reste. É por isso o diabo vem atacar C'est pour cela que le diable vient pour attaquer tudo que te é primeiro. tout ce qui est premier. Ainda vamos dar a continuidade. Alors on va donner la continuité, Daremos a sequência on donnera la séquence a esses ensinamentos dans ces enseignements sobre as premissas. sur le prémisse. Que Deus Que Dieu abençoe bénisse a sua palavra. sa parole.